Selamat pagi, selamat pagi. Iwak sak pentil-pentil. Ya kurang apa, jangan berantem gue kan. Cing, pada lepas mulu, Cing. Ini nah tempatnya. Terus bawa ember terus. Oke guys, mancing guys. Udah. Ayo guys. Diam-diam bae mancing, yang lain pada Gue andem watu. biasa banyak. Alah. Matane. Gelirane entoke sak tengu. Wah, iki gede iki. Wah, cilik deh. Airnya tambahin kan entah itu. Main mata meloncat. Tuh, ini dapat dua gede-gede terus. Ya, wih lumayan gede. Cing, lah sing semono-mono wae, sing cilik-cilik cul kene. Cilik-cilik gue lama-lama gede. Ya rasa main karo tanggane. Kuntul. Sing gede-gede wae sing suko. Alah Pak Cuk wis kare entuk sak uceng ra jedet nah. Ah, yan mah kecil-kecil dibawain. Malah enakan yang kecil. Habis semuanya sama pala-palanya. Makan ini kan 10 tak. Nah, Jam
Lha wis aja kait mau aja, Cuk. Ya, Cuk. Karo muni no rotoke. Ceng, ceng, ceng. Keceng. Mlayu wae celuke. Lo mandek lo.